few moments later. Ayan guys, nagluto si Mamita ng kabsa. O, diba? Sarap naman yan. Yummy, yummy. O, diba? Yan ang tanghalian ng mga driver. Saka dalawang itim. Nakasama ko. Kasi kami plain rice. O, diba? Masarap kasi pag plain rice. Ito, kabsa, diba? Saan ka pa? Masarap yan, guys. Sa totoo lang. O, kabsa. Tapos bukas, white kabsa, saka macarona. Ngayon, kabsa, saka malukia. O, diba? Saka gawa ko ng French fries. So, yan ang mga tanghalian nila at salata. O, diba guys? Yummy, yummy. Masarap yan guys. O, diba? Kabsa yan. Yung chicken. O, diba? Masarap yan guys. Bye-bye! Damn! Okay. Oy, isa lang. Kasi, minutila matamis. O, diba? Yum, yummy. Uy. Sarap siya guys. With Nutella. Breakfast ko to. Sarap siya guys. Yummy, yummy. Nutella. Nutella. Pancake. So, diba guys? Yan, yan. Sarap mo guys. Pancake. So, diba? Pancake with Nutella. Yum, yummy. So, diba guys? Masarap yan. Kibi. May mao. Pagpahal. Masarap. Yan lagi.